টিএমসি নেতা এবং কাউন্সিলর অশোক রুদ্রের তত্ত্বাবধানে আজ স্টিল সিটি বার্নপুরে মহিলা এবং পুরুষদের জন্য একটি রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছে। আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, এমএমআইসি গুরুদাসের ভিত্তিতে এই রোড রেসের নামকরণ করা হয়েছে শান্তি ও ঐক্য। গুরুদাস চ্যাটার্জি, প্রবীর ধর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে শত্রুঘ্ন সিনহা দেশের প্রতিটি কোণ থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, একটি ভালো কাজের জন্য এই রোড রেস আয়োজন করা হচ্ছে প্রশংসনীয়। এর জন্য তিনি অশোক রুদ্র ও তার পুরো টিমের প্রশংসা করেন। हमारे परिवार के सदस्यगण, ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये रोड रेस किया जा रहा है। इनकरेज करते हुए, मोटिवेट करते हुए सामने आते हैं हमेशा हमारे भाई अशोक रुद्रा जी। इनके लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली। এই বিষয়ে অশোক রুদ্র বলেন, গত 10 বছর ধরে এই রোড রেস আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কারণ তিনি নিজেও এক সময় খেলোয়াড় ছিলেন, অ্যাথলেটিক্সে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি জানেন যে খেলোয়াড়দের মাথায় রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। উৎসাহিত করার জন্য তিনি প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি বলেছিলেন যে আজকে রোড রেসে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয়, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড থেকেও দৌড়বিদরা এসেছেন। তারা গতকাল এসেছিলেন এবং ভালো থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই রোড রেসে 600 দৌড়বিদ অংশ নিচ্ছেন। ये देखिए, हम लोग का 10वां साल था। हम लोग का छात्र युवा क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद का पक्ष है। हम लोग हर साल आप लोग देखते हैं काफ़ी प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स का, एजुकेशन का, सोशल वर्क का प्रोग्राम करते हैं। तो आज ये 10वां साल में सारा देश का हर कोने से आप लोग देखें कि दिल्ली से, झारखंड से, यूपी से, राजस्थान से भी प्राइज उठाया बच्चा बच्ची लोग। तो 600 का ऊपर अपना जो भागने वाला क्रीड़ाविद लोग हैं, ये लोग पार्टिसिपेट किए था। उसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक को प्राइज मनी दिए, लड़का और लड़की दोनों वर्ग में। और आसनसोल सब डिवीज़न का अंडर में जो है, जिसका उम्र अंडर 18 है, उनको भी हम लोग प्राइज़ दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उनका भी प्राइज मनी, कप, सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी यही दिया। हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि यही प्लेयर लोग को प्रोत्साहित करके उन लोग को थोड़ा खेल का ग्राउंड में आगे बढ़ाएगा। খবর বাংলা।